الذي لا يزول ولا يبيد، الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وأشهد أنه لا إله إلا هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام العابدين والمتقين، عبد الله ولم يفتر، وأحيا الليل حتى تفطرت قدماه، وقد غفر الله له ما تقدم وما تأخر له من ذنب، صلى الله تعالى عليه ما تقلبت الليل والنهار، وصلى الله على آله الأطهار وصحبه الأخيار الأوفياء والتابعين لهم وأتباعهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، لقد انقضى شهركم الفضيل وانتهى ولى بأيامه العامرة بالإمساك عن الحلال فضلا عن الحرام، وعبر بلياليه العامرة بالقيام والقرآن واستغفار الأسحار، ولى بخيراته وجوده، وربه باق لا يبيد ولا يفنى، خلقكم وأوجدكم لعبادته وطاعته، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودعاكم إلى ديمومة عبادته واستمرار عليها في قوله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها المؤمنون، اعلموا أنه ليس لعبادة المؤمن غاية ينتهي عند نهايتها ويتوقف إذا وصل إليها، بل عبادة المؤمن ممتدة إلى آخر نفس من أنفاسه. فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. البخاري. Louange à Allah, l'immortel, le premier qui a tout commencé, le dernier qui restera, le très haut, il est au-dessus de tout, et de même rien ne l'échappe. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité à part lui, la vérité absolue. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, le guide des pieds des adorateurs. Il adora son Seigneur avec dévouement et observa la prière nocturne jusqu'à ce que ses pieds s'enflent, alors que ses péchés ultérieurs et antérieurs ont été pardonnés. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, tant que le jour et la nuit s'alternent, sur sa noble famille, sur ses braves compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs, le mois béni du Ramadan vient de passer avec ses jours accompagnés d'abstinence. Ces nuits embellies des prières nocturnes, de la lecture du Coran, du repentir à l'homme. Le mois de Ramadan est parti avec ses faveurs, mais le Seigneur du Ramadan est toujours là. Le Seigneur du Ramadan existe toujours. Il nous a créés pour son adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, nous dit dans le Coran: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah subhanahu wa ta'ala nous incita à la persévérance dans les adorations. Il nous dit: et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude qui est la mort. Chers frères et sœurs, l'engagement spirituel du croyant n'a pas de fin ni de limite. L'engagement spirituel du croyant ne sera jamais couronné et ne connaîtra jamais de relâche, ne connaîtra jamais une rupture tant qu'il continue de souffrir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui a été rapporté par Anas bin Malik, que Dieu l'agrée, en disant que le messager de Dieu paye sa lui dit: lorsque la dernière ère arrivera, lorsque c'est la fin du temps, et que l'un d'entre vous possède un dattier, il ne faut pas qu'il hésite de le planter.
Il ne doit pas dire que c'est la fin de l'ère, je dois renoncer à l'action. Le messager de Dieu, paix et salut sur lui, nous demande, même si c'est la fin du temps, et que l'un d'entre nous a un danger, s'il a la possibilité de les planter avant la résurrection, qu'il les plante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci montre que l'action, l'engagement du croyant est perpétuel et continuel. L'engagement du croyant ne doit pas du tout être interrompu en fonction du moment, en fonction des événements. Chers frères et sœurs, à la fin du Ramadan, le croyant doit procéder à une introspection. Chacun de nous doit faire une introspection. À la fin du Ramadan, nous devons nous interroger. À la fin du Ramadan, nous devons nous poser quelques questions. Nous devons nous évaluer. Une première des questions que nous devons nous poser à la fin du Ramadan, nos dévotions ont-elles été agréées par Allah subhanahu wa ta'ala? Chacun doit se poser cette question. L'effort consenti, les engagements, les abnégations, les actes de dévotion, les invocations, les lectures du Coran, les aumônes, les actions posées durant le Ramadan, est-ce que ces actions sont agréées ou pas? Nous devons avoir cette préoccupation et nous devons nous interroger. Car l'acceptation des œuvres, c'est l'une des grandes préoccupations à l'accomplissement. Il y a le shaitan qui dévoile. Et il y a l'âme vanitrice qui est là, qui te dira que tu as fait autant, qui te dira que tu t'es très bien défendu, alors que tu n'as aucune garantie si l'action posée ont été acceptées ou pas. Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos efforts. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate Les Croyants, Allah subhanahu wa ta'ala il nous décrit les caractéristiques des croyants. Dans la sourate Al-Ma'idah, il nous dit Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah n'accepte que de la part des pieux. Quand l'action est posée, Dieu donne la garantie de l'accepter seulement pour des pieux. Et de la sourate des croyants, il nous donne les caractéristiques des croyants, quelques caractéristiques des pieux qui feront que ces gens vont être déclarés parmi ceux pour qui leurs actions ont été acceptées. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, les croyants, ceux qui de la crainte de leur Seigneur sont pénétrés, qui croient au verset de leur Seigneur, qui n'associent rien à leur Seigneur, qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de craintes à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. Et lorsque la mère des croyants, Aïcha, interrogea les messagers de Dieu, paix et salut sur lui, à propos de ces versets, elle était étonnée lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les croyants en disant qu'ils donnent, ils s'engagent, ils posent des bonnes actions tout en ayant la peur. Aïcha a demandé le messager de Dieu, ô prophète, est-ce que ces gens, ce sont des viveurs? Est-ce que c'est des voleurs? Est-ce que c'est des criminels? Est-ce que c'est des malfaiteurs? C'est pourquoi ils ont cette peur d'être rejetés. Le messager de Dieu, paix et salut sur lui, en lui répondant, a dit non. Ce sont des prières, ce sont des jeûneurs, ce sont des croyants, des généreux qui ont fait d'actes de générosité. Mais après avoir posé leurs actes, ils ont la peur, ils ont la crainte. Ils craignent qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne rejette leurs actes. Ils craignent à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse accepter leurs efforts. Et c'est pourquoi ils s'empressent de poser des actes de dévotion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Chers frères et sœurs, à la fin du Ramadan, les croyants doivent s'interroger. Est-ce que j'ai réalisé l'objectif du jeûne? Est-ce que j'ai pu réaliser la crainte? La
crainte d'Allah. La crainte qui est la condition sine qua non pour que l'œuvre puisse être acceptée. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, oh les croyants, on vous a prescrit as-siyam, le jeûne, vous a été prescrit, comme on l'a prescrit assez avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. À la fin, à ce stade, chacun de nous doit se poser cette question. Est-ce que j'ai réalisé la crainte? Est-ce que cet objectif qu'Allah nous avait fixé du Ramadan, je l'ai atteint ou pas? Est-ce que je crains mon Seigneur? Car lorsque le croyant réalisera la piété, ce croyant fera attention à Allah subhanahu wa ta'ala, où qu'il soit. Même quand il est seul, il veillera aux limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, tu feras attention à tes agissements, car tu sauras pertinemment que rien n'échappera à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu penseras constamment que Dieu est en train de te surveiller et tu te rappelleras constamment qu'un jour tu seras comparé devant Allah subhanahu wa ta'ala et tu répondras à l'ensemble de tes actes. Et cette crainte, cette piété te conduira, t'abstiendra, te surveillera, te protégera de ne pas commettre des péchés, de ne pas désobéir à ton Seigneur. Et même quand tu le désobéis, tu t'empresseras au repentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cela. جعلني الله وإياكم ممن تحقق فيه التقوى وخشيته وبارك لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. عباد الله، كونوا على الخير دائمين وعلى الطاعه ثابتين، واعلموا ان ذلك هدي نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم وحديث السلف الصالح من هذه الأمة. والمسلم الجاد يقف مع نفسه ويسأله سؤالا آخر، وهو السؤال الثالث: كيف أجعل عمري كله رمضان؟ والإجابة على هذا السؤال يكون بالمحافظة على هذه العبادات التي اجتهد الكل في قسم منها في شهر رمضان، وهي في مقدور الجميع، وتلك العبادات هي amela tanu dafalena tanu mbe noni Allah subhanahu wa ta'ala kapunyana nyeda beta amela tanu na tamu mbe noni ala kafala fana beta wa misheria ka kwa batu mafusti muka ngabatu fu ala kilembe jenyo mtala wa misheria ka kwa Muhammad ala ka chidendo akajolo mani nala fe akanema nikishiji daka anaka sutu keu anaka sabao ani mɔgɔ bɛ ladege la degeli ko ɲuman ye fo ka taa se alikiyama don ma. O kɔfɛ ne balimaw, an ka kɛ maaw ye maa minnu bɛ dunmɛ hɛrɛ baara kan, an ka kɛ maaw ye maa minnu bɛ dunmɛ alabato kan, an k'a dɔn ka sabati alako baara kan sunkalo don sunkalo kɔfɛ o ye alakira sallallahu alaihi wasallam ka taasira ye. An k'a dɔn ka sabati hɛrɛ baara kan hali ni sunkalo tɛmɛna, maa ɲuman minnu kɔnna an ɲɛ olu fana ka taasira ye. O de kama sunkalo mana tɛmɛ, silamɛ kan ka ɲininkali sabanan mun tɛ u yɛrɛ kun na k'i yɛrɛ kun ɲininka ɲininkali sabanan mun na, o de ne bɛ se k'an ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ i n'a fɔ sunkalo tun don cogo min na. Yala sunkalo banna, ne bɛ mun de kɛ walasa n k'an ka balo kɛ i n'a fɔ n tun bɛ sunkalo kɔnɔ? O bɛ kɛ ni jumɛn ye? Pour que i ka se k'o ɲininkali jaabi, f'i ka sabati ka dunmɛ alabato dɔw kan. I mana dunmɛ o alabato ninnu kan, o b'i dɛmɛ i bɛ se k'i ka ɲɛnamaya tɔ bɛɛ kɛ i n'a fɔ sunkalo. Wa olu tɛ ko gɛlɛn ye ka
k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se k'a kɛ sunkalo tɛmɛna an bɛɛ lajɛlen ye alabato caman kɛ an ye effort kɛ an bɛɛ y'a réaliser k'a fɔ alabatoli fɛn tɛ k'a fɔ ko impossible don a mago bɛ volonté de la a mago bɛ détermination de la ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen i kan ka alabato minnu ka dɔnniya kan o de ye sun ye an bɛɛ lajɛlen filɛ ka tile 29 sun mɔgɔw tun bɛ siran funteni bɛ yen kuran tigɛlen don nin bɛ yen nin bɛ yen mais bɛɛ lajɛlen ye sun don fo n'a kɛra maa minnu bɛ yen ni bana tun b'u la n'u tun bɛ voyage la donc o b'a yira k'a fɔ sun tɛ ko ye k'a fɔ k'a ka gɛlɛn degun bɛ se ka sɔrɔ a la mais saraba b'a la sunkalo tɛmɛna an bɛɛ lajɛlen ka kɛ mɔgɔ ye maa minnu bɛ yen an bɛ sun caya o de kama alakira sɔlɔsɔlɔm a ka kumakan na a b'a fɔ ni maa min ye tile kelen sun ala ye o tile kelen sun kama ala b'i kisi ka bɔ tasuma kan jahanaba tasuma na ni san 70 donc o b'a yira tile o tile n'i bɛ sun i bɛ se ka mabɔ tasuma la ni san 70 ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ tasuma na o kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an filɛ nin kalo mun na ka tile 6 sun kalo in na abi Ayyubul Ansari ala ka jɛ ka b'a ma ko k'ala ka ciden ko nɛɛma ni kisi b'a ye ni maa min sunkalo sunnen kɔfɛ i ye tile 6 sun ka tugu a la k'a bɛ komi n'i ye san bɛɛ lajɛlen sun donc an bɛ nin kalo mun na ni bi y'a tile 4 ye yanni kalo in ka ban bɛɛ lajɛlen k'i jija ka tile 6 sun n'a y'i diya i b'a tugu ɲɔgɔn na n'a y'i diya i b'a bɔ ɲɔgɔn na mun ka gɛlɛn i jija i k'a sun sunkalo kɔnɔna na i k'a sun nin kalo in kɔnɔna na n'i y'o sun i mana se k'o sun don a bɛ kɛ i n'a fɔ n'i ye san bɛɛ lajɛlen sun wa ala kɛra ka taa sira dɔ fana ye o de ye ka tɛnɛ sun a ka taa sira dɔ fana ye ka jeudi don sun a ka taa sira dɔ fana ye kalo kalo ka tile 3 sun kalo tile 17 kalo tile 14 ani kalo tile 15 donc nin sun min ye baara ye impossible tɛ ka da kan bɛɛ lajɛlen bɔra ka sunkalo sun sisan ala k'a nɔgɔya an bɛɛ an kan ka baara wɛrɛ mun kɛ toujours n'o b'an dɛmɛ an bɛ se k'an ka question sabanan répondre an yɛrɛ ye o de ye ka dugutila fɛ seli fara an bolo kan sunkalo kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen tun bɛ tarawih seli misiriw kɔnɔ sunkalo kɔnɔ tan laban na mɔgɔw ye jɔjan seliw kɛ o b'a yira k'a fɔ dugutila fɛ seli tɛ impossible ye an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ka d'a kan sisan an bɔra k'a kɛ donc an bɛɛ lajɛlen k'an jija an kana fɔ an ka dugutila fɛ seli bɛ dan sunkalo kɔnɔ alakira sɔlɔsɔlɔm a b'a fɔ tuma min na ɲininkala ko yala kira seli jumɛn de ka di ala ye farida seli kɔfɛ sun jumɛn de ka di ala ye sunkalo sun kɔfɛ alakira sɔlɔsɔlɔm a ko farida seli kɔfɛ seli mun ka di ala ye ka tɛmɛ seli bɛɛ lajɛlen kan o de ye dugutila fɛ seli ka wuli su fɛ ka sɔrɔ mɔgɔw dalen don hali n'a kɛra jɔko 2 ye alakira o de ka di ala ye farida seli kɔfɛ wa alakira sɔlɔsɔlɔm a ko sunkalo sun fana kɔfɛla la mun ka di ala ye o de ye ka ala ka kalo ni muharamu ni k'o donc an bɛɛ lajɛlen k'a kɛ mɔgɔ ye maa mun bɛ yen u bɛ hali n'a kɛra su kɔnɔ jɔko 2 ye o seli an kana su bɛɛ kɛ sunɔgɔ la ka d'a kan sunkalo kɔnɔ sisan an tun bɛ seli an ye tarawih seli safo kɔfɛ wa dugutila fɛ seliw fana kɛra donc o b'a yira an bɛɛ lajɛlen kan ka se ka dumɛ o baara kɛli ka ala ko ɲɔgɔn ye baara sabanan an kan ka dumɛ mun kan o de ye n'o b'an dɛmɛ an ka se k'an ka mɔgɔ ɲɛnamaya kɛ sunkalo ye n'o ye kuranɛ kalan ye sisan sunkalo kɔnɔ an tun bɛ kuranɛ kalan dɔw tun bɛ se kuranɛ kalanni na u y'u jija fo ka se kuranɛ kalanni na mɔgɔw ye tafsiriw lamɛn mɔgɔw ye kuranɛ kalanw lamɛn dɔw ye dɔw durusi kuranɛ la donc o b'a yira k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen k'an jija ka continuer n'o baara ye alakira sɔlɔsɔlɔm a b'a fɔ ni maa min ye lɛtiri 1 kalan kuranɛ la baraji 10 k'ale t'a fɔ alif lam mim o ye harifu 1 o ye lɛtiri 1 mais alifun o ye lɛtiri ye lamun o ye lɛtiri ye mimun fana ye lɛtiri ye misaliya bolo ma n'i ko bisimilahi rahmani rahim o bɛ komi lɛtiri 19 kan donc baraji 100 ani baraji 90 bisimilahi dɔrɔn fɔli la donc mɔgɔ kana sɔn barajiba mun bɛ kuranɛ kalanni na o ka taa k'i la o de kama alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ k'an ka kuranɛ kalan an k'a dɔn sun ani kuranɛ alikiyama jɔ don o bɛna sɔrɔnali don maaw ye maa minnu tun bɛ kuranɛ kalan sun b'a fɔ ala ne ye karisa bali ka dumuni kɛ ka ji min tilegan fɛ
ala b'a ɲini fɛ hinɛ la yafa ma i k'a makoto kuranɛ fana b'a fɔ ala ne ye karisa bali sunɔgɔ la sufɛla la n b'a ɲini fɛ i ka hinɛ la i k'a makoto wa alakira ko sɔlɔ salam nin fila kuranɛ ni sun n'u ye sɔrɔnali dɔ ye alikiyama Allah subhanahu wa ta'ala b'u ka sɔrɔnali dɔ minɛ a fɛn naani na a n'a laban n'o b'an dɛmɛ an ka se k'an ka ɲɛnamaya kɛ sunkalo ye sisan sunkalo kɔnɔ mɔgɔw ye ɲumanya caman kɛ mɔgɔw ye sarakatiw bɔ mɔgɔw ye hinɛra balimaw la mɔgɔw hinɛra dɛsɛbagatɔw la mɔgɔw hinɛra fantanw na mɔgɔw hinɛra se tɛ minnu ye an k'an jija sunkalo tɛmɛnen kɔfɛ an ka dumuni sarakati bɔ la an k'an jija sunkalo tɛmɛnen kɔfɛ an ka dumuni sinjitigiw la an k'an jija sunkalo tɛmɛnen kɔfɛ la an ka dumuni ka hinɛ ala ka jɔn na ka d'a kan alakira sɔlɔ salam a ko mɔgɔ i tɛ nafakati fosi bɔ i tɛ sarakati fosi bɔ i tɛ ɲumanya fosi di i b'a di ni ka sɔrɔ i bɛ k'a di ala jati kama fo ala k'i sara a la o ye sarakati in bɔ nafolo min na fana ala b'a nɔgɔya bila kira ko hali i bɛ lɔgɔma min don i muso da kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ jate i n'a fɔ sarakati i bɛ nasɔngɔ mun di i bɛ ɲɔ mun san du kɔnɔ i bɛ sukaro mun san i bɛ buru mun san nin bɛɛ lajɛlen bɛ jate sarakati bɔ ye wa i bɛ baraji sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na a ka kan an bɛɛ lajɛlen ka dumuni baara ɲumanw kɛli la an b'a ɲini ala fɛ an ye baara ɲuman minnu kɛ sunkalo kɔnɔ ala k'a minɛ an bɛɛ an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an sabati baara ɲuman kɛli la an k'a dɔn jɔn n'i dumuni baara ɲuman kɛli la o ye taamasiyɛ ye k'a fɔ k'i ka bato minɛra mɛ e bɔra ala bato la i tilala ka ala kota tugu a la o ye taamasiyɛ ye k'a fɔ i ye bato mun kɛ a ma minɛ ka d'a kan ɲuman ale bɛ ɲuman de wele juguman fana bɛ juguman de wele donc n'i ye baara ɲuman kɛ n'a minɛra ala bɛ baara ɲuman wɛrɛ kɛli nɔgɔya i ye n'i ye baara ɲuman kɛ n'a minɛra farifoni bɛ k'i la ka ɲuman wɛrɛ tugu a la an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka jurumu yafa dugawu mun kɛra sunkalo kɔnɔ ala ka dugawu ninnu jaabi an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka jamana basigi ala ka hakilisigi ni basigi don an ka jamana kɔnɔ banabagatɔ minnu b'an na ala ka kɛnɛya sabati an ka silamɛ minnu fatura ala ka hinɛ u la ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ala ka yen sigi nɔgɔya u ye an n'u yɛrɛ bɛ taa jɛ sigi mun na an b'a ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen an ka jamana autorité an bɛ ala deli ala k'u dɛmɛ jamana marabolo ɲuman na ala k'u dɛmɛ u ka se ka décision ta jamana kɔnɔdenw ni jamana bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ décision na an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛn sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a n'an dafɛ jamana fɛn fɛn gɛlɛya bɛ jamana fɛn fɛn na silamɛ jamana fɛn fɛn na an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ ka gɛlɛya ban ala ka degun wuli ka bɔ jamanaw bɛɛ kɔnɔ an balima palestiniens olu minnu bɛ tɔɔrɔ kɔnɔna la depuis le 7 octobre 2023 an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɔda d'u ma ala ka bɔda d'u ma ala ka barika d'u ka jihadu la u ka jihadu kɛla ala k'u sabati maa minnu fatura la ala k'u fara seyidu su kan u ka maa minnu fana la ala ka kɛnɛya sabati u ye ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.